अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम हमारे जो न्यू तालिब इल्म हैं उन्हें कुछ चीज़ें समझाएंगे जिसमें तशख़ीस और तजवीज़ का मुस्बत पहलू और तशख़ीस और तजवीज़ का गलत पहलू दोनों पर रोशनी डालेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि दुरुस्त तशख़ीस और दुरुस्त तजवीज़ की अहमियत क्या है और गलत तशख़ीस और गलत तजवीज़ के नुकसानात क्या हैं, इसके मुतालिक रोशनी डालेंगे। तो इस नक्शे पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि सही तरह से चीज़ें समझ आ जाएं। याद रहे कि ज़िंदगी का दारोमदार जो है वो 3 अज़ाए रईसा के ऊपर है, जैसा कि दिमाग, जिगर और दिल। इन्हीं पर ज़िंदगी का दारोमदार कायम है। और यहाँ पर हम आपको मिसाल से समझाते हैं नज़रिया मुफ़रदा एज़ा के तहत। मिसाल के तौर पे आसाब में अगर तहरीक है तो उज़लात में तस्कीन होगा और गुदद में तहलील होगा। या इस तरह समझना चाहें तो आसाब में तहरीक है तो गुदद में तहलील और उज़लात में तस्कीन होगा। तो इस तरह पहले तहरीक, तहलील, तस्कीन को समझा जाएगा ताकि ये चीज़ें दुरुस्त समझ आ जाएं कि तहरीक कहाँ होती है और तहरीक से अगले मुकाम पर तस्कीन होगी, तहलील होगी। तो इस तरह इन चीज़ों को समझने के बाद आती है बारी तशख़ीस की कि दुरुस्त तशख़ीस हुई। एसाब में तहरीक है और जो मरीज़ है वो मरीज़ है आपके पास हैज़े का, यानी कि उसे उल्टी पेचिस लगे हुए हैं, तो वो मरीज़ आपके पास आता है और आपकी अगर यहाँ पर तजवीज़, क्योंकि तशख़ीस कन्फर्म हुई कि आसाबी तहरीक है और मरीज़ हैज़ा का है, तो ये तो हुई तशख़ीस की जो दुरुस्त पहलू। और इसके बाद बारी आती है कि तजवीज़। यहाँ पर मुआलिज पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तजवीज़ में कितनी महारत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम ही लोगों को तशख़ीस और तजवीज़ का शऊर अता करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें दोनों तरह के इल्म से नवाजा गया हो, यानी कि तशख़ीस का इल्म दुरुस्त, तजवीज़ का भी इल्म दुरुस्त। तो ये बहुत कम लोगों में पाया जाता हो। किसी की तशख़ीस दुरुस्त होती है तो तजवीज़ गलत होती है और किसी की तजवीज़ दुरुस्त होती है तो तशख़ीस गलत होती है। तो इस पहलू को मद्देनज़र रखते हुए हम आज तहरीक और तशख़ीस और तजवीज़ के मौजू पर बात करेंगे। तफसील से समझाने से की कोशिश करेंगे कि अगर दुरुस्त तशख़ीस होती है कि आसाब में तहरीक मौजूद है और गलत तशख़ीस यानी कि तजवीज़ होती है कि तजवीज़ से मुराद दवाई का गलत सिलेक्ट और उसके नुकसानात और दुरुस्त तजवीज़ का फ़ायदा। मिसाल के तौर पर आपके पास मरीज़ आता है, उससे यानी कि जो तहरीक है वो आसाबी तहरीक का मरीज़ है और उसे हैज़ा और यानी कि हैज़ा का मरीज़ है, उल्टी पेचिस लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप तजवीज़ में 2 नंबर, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ तस्कीन है उस मुकाम को आप तहरीक देंगे, तो ऐसी सूरत में तस्कीन का मुकाम कलब है, उज़लात है, तो ज़ाहिर है यहाँ उज़लात में ही आप तहरीक पैदा करेंगे। अगर ये आप दुरुस्त यानी कि तहरीक पैदा कर रहे हैं और जो सिलेक्शन कर रहे हैं दवाई का वो आप गलत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे गलत कैसे? मिसाल के तौर पे आपने हैज़ा के मरीज़ को 2 नंबर की तहरीक की दवा दी, यानी कि खुश्क सर्द दवा दी और उसमें शदीद दवा का इस्तेमाल किया जिसमें सिंबलफार या अफ़ीम का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि फ़ौरी तौर पर मौत वाक़ई हो जाएगी, मरीज़ मर जाएगा, यानी कि उसे मौत वाक़ई हो जाएगी। वजह ये कि आपने शदीद दवा जो तो चौथे दर्जे की शदीद अद्वियात थी उनका आपने इस्तेमाल किया, हालांकि
یہاں پر محرک دوا کا استعمال کیا جائے۔ شدت کی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ شدت کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے عضلات میں تسکین کے مقام کو تحریک دی، اور جہاں تحریک تھی، اعصاب میں تحریک تھی، وہاں تحلیل پیدا ہوئی، اور جگر میں تحلیل تھا، اس مقام پر تسکین پیدا ہوئی، اور تسکین اس شدت کی پیدا ہوئی کہ جگر جو ہے بالکل ختم ہو گیا، سو گیا، مر گیا۔ یعنی کہ جگر میں جو تھوڑی بہت حرارت تھی تحلیل کے بعد، وہ آپ نے شدید 2 نمبر کی دوائی استعمال کر کے جگر کو ختم کر دیا۔ یہاں سے حرارت گریزی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس طرح موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم میں حرارت بالکل ختم ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سردی کے مزاج کو موت کا مزاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا غلط پہلو۔ اگر یہاں پر ہی درست یعنی کہ محرک دوا، اگر آپ ان سمبلفار یا افیم کے بجائے یہاں پر ہیضہ کے مریض کو آپ جوارش املی یا املی آلود پانی دیتے ہیں تو ایسی صورت میں مریض کو فائدہ ہوگا، نقصان قطعاً نہیں ہوگا۔ یہ ہے درست تجویز کی اہمیت۔ یعنی کہ پہلے آپ نے غلط تجویز سلیکٹ کی، شدید پوٹنسی میں دوا دی جو کہ شدت والی تھی، اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ محرک دوائی میں ہلکے درجے کی دوائی دیتے ہیں تو ایسی صورت میں مریض کو فائدہ ہوتا ہے اور مریض صحت مند ہوتا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اصل جو علاج ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس مریض آتا ہے جس کو اعصاب میں تحریک ہے، تو علاج کا اصول یہ ہوگا کہ آپ 3 نمبر کی دوائی سلیکٹ کریں، یعنی کہ 3 نمبر کی محرک دوا استعمال کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو عضلات میں یعنی کہ قلب میں تحریک پیدا ہوگی، اور ظاہر قلب میں جب تحریک پیدا ہوگی تو اعصاب میں تحلیل پیدا ہوگی اور جگر میں تسکین پیدا ہوگا۔ تو اس طرح اگر آپ کی محرک دوا ہوگی تو آپ اگر 3 نمبر کی دوائی سلیکٹ کرتے ہیں تو ہوگا کیا، آپ 3 نمبر سے یعنی کہ 3 نمبر کی دوا جو کہ خشک گرم مزاج کی حامل ہوگی، یعنی عضلاتی غدی دوا ہوگی، تو یہ محرک دوا سلیکٹ کریں گے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ قلب جو ہے، عضلات جو ہے وہ 75% کام کرنا شروع کر دے گا، اور جگر جو ہے، غدد جو ہے وہ 25% کام کرنا شروع کر دے گا، اور اس مقام پر تحلیل واقع ہوگی اور مریض بالکل صحت مند اور حشاش بشاش ہوتا جائے گا۔ تو یہ ہے اہمیت علاج کی، یعنی کہ تشخیص کی اور تجویز کی۔ یہاں پر اگر معالج غلطی کرتا ہے، یہ ہے باریک بینی سے سمجھنا، یعنی کہ تشخیص کی اہمیت اور تجویز کی اہمیت۔ اگر یہاں پر معالج جو ہے باریک بینی سے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، تشخیص کو اہمیت نہیں دیتا، تجویز کو اہمیت نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں نقصان واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے تشخیص تجویز پر غور و فکر کریں، بہترین سے بہترین باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔